আমার নাঙ্গা পত্র তো কইলু আমার নাম হয় গো বাবু না হইতে কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ আর মন না হইতে যে বাবু কেন হইছে আর তুমি কেন হইছে গো বাবু কেন আইছে আর মুই কেন আইছে হ্যাঁ বাবু আইছে গোপপুরু আর তুমি কেন হইছে মুই আইছে হে খবর রুকলু সতে হই না না বাবু বাবু না পরে কৃষ্ণচন্দ্র সেমানে গপ পুরাইছন সত্যি তকর সঙ্গে 14 15 আইছন ভাই সেমানে খবর পুরে গরগড়ি 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 আইছি বলিছন সত্যি কাই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আছে বলি কি কହୁছ ননিলো আরে নিদ্রার উঠেন রাধিকারাণী ক্রোধে কହୁଛନ୍ତି কর্কশবাণী আরে নিদ্রার উঠেন রাধিকারাণী ক্রোধে কହୁଛନ୍ତି কর্কশবাণী আরে তোরা চার চর তস্কর কি কার্যে আসিছু মোহরপুর যে আর কহ তোর নাম গ্রাম আর কেউ দেশে ঘর চরতি কাহার কুমর আর কেউ দেশে ঘর রে চরতি কাহার কুমর লম্পট রে হে কহি মোর পুরু অন্তরা बाबूरे तमे फेरी जा बोलू तन चोट फेंड बोलू तन बिना कहबा के पड़बा आगु मोर नाम कृष्ण मनंद कुमार न चिन्हु चुमुई तोर गळार हर आगु मोर नाम कृष्ण मनंद कुमार न चिन्हु चुमुई तोर गळार हर मो परम ब्रह्म मो परमेश्वर आर क्षणिके हुए कोटि अवतार रे न चिन्हि देउ छगाली आर तोर प्रेम प्रीति पाई आसियो छाई माई गो तोर प्रेम प्रीति पाई गो मुई आसियो छाई आर दे तोर को बाट कोली चांद बोले दे तोर को बाट खोलिए ননিলো থামল জসরছ कहां बच्चन হে মই শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছে আর তোমার কবাটিকে খুলি দিও বলি করে কହୁছ হয় খুলি দে তো কেনটা করে সারা কহত জি মামু গো এটা সে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছেন বলি করি हमको विश्वास नहीं लगवार की विश्वास नहीं लागबा काना विश्वास नहीं लगवार जानी छ काना नहीं लागबो जेन भगवान के पाइबार लगी ऋषि मुनि माने जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी जेन भगवान के पाइबार लगी हर ब्रह्मा जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी सेई भगवान हमर घर के आसबे मते तो विश्वास नहीं लगवार की अच्छा जाओ जे ननिलो जदि विश्व माने कृष्णचंद्र भगवान बोली कर कहउछन हां ताहाको गुरे कथार पत्र में जाओ तो कहि पारबे काजे हाय जे बाबू गो मोर भाउजा कथा उडे पजरा मु वजन को पिला कहे पारबो बोले विश्वास करम हेंदा काहे सते गो हां हां पत्र गुटे नहीं पत्र हां 80 की 90 टा पत्र कागज ये 80 90 टा पजरा ले कहे पारबो होय सते पजरा मु सते पजरा मु तोमर मुड़ा खाबो गो सते पजरा मु हा पत्र बइनु जे আর মিছা পত্র বুঝুগা नाला बहु कहे पारबो बोले छु सत्य काहे कहि पारबो बोलछन पत्र माने का पजरा मालो चोका चंदन रे कोला कांचन रे बंसी बदन चोका चंदन रे कोला कांचन रे बंसी बदन
তুই মোর তুই মোর তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন মামু গো পত্রমানিকা চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুম শ্রী চরণে শরণ পশুতি তুম শ্রী চরণে শরণ পশুতি মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান তুই মোর তুই মোর তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন কানা পত্র মাঝে নিচ্ছ বাবু ঘরକୁ এছেন এন্তা কথাটি পত্র মাঝে বাবুর মুহ শুকি যাওয়া জানিত না না বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু গেছে না পচরমা বলছো তাহলে এই বাবুর মুখ কা হালা শুকুজে বল বাবুর মুহ নি শুনবা হ্যাঁ বাবুর মুহ কানা শুনতা কেনকা সেন্দা দিছে মামু গো কানা পত্র মাঝে নিচ্ছ আর গৌড় কুলরে হেলু জনম আর বুঝাই ন কহ গৌড় জন্ম মোর নন্দ নন্দন মোর মধুসূদন গৌড় কুলরে হেলু জনম আর বুঝাই ন কহ গৌড় জন্ম মোর নন্দ নন্দন মোর মধুসূদন से गौड़ पूर्वे केउ स्थान थिले से गौड़ पूर्वे केउ स्थान थिले तांकर थिला केउ केउ नाम तांकर थिला केउ केउ नाम तुई मोर हृद तटरे खारे चंदन तुई मोर हृद तटरे खारे चंदन बाबू गो তুমি যদি সে গৌড় ঘরে জন্ম হইছ বলে সে গৌড় মানে কেন জন্ম হলে কহেব আর কানা কহেব জানিছ বাবু গো আর গাই চরাইণ পশিবু পেট আর মূর্খ হো বলি কে দেলা সাপ্য আর কে দেলা সাপ্য মোর ব্রজ বালক গাই চরাইণ পশিবু পেট আর মূর্খ হো বলি কে দেলা সাপ্য আর কে দেলা সাপ্য মোর ব্রজ বালক পুরাণে প্রমাণ কহবা পথন পুরাণে প্রমাণ কহবা পথন ত্রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন ত্রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন তুই মোর হৃদ তটরে খারে চন্দন
বাবু হ্যাঁ তুমি যদি গৌড় ঘরে জন্ম হইছ বলে সে গৌড় মানে কেনু জন্ম হলে কহেব তাঙ্কর পূর্ব জন্ম কেনা পূর্বরে সে কেন নথিলে এটা কহেব আর কানা কহেব জানিছ হ্যাঁ গৌড় মানকু কিয়ে অভিশাপ দেইছিলা যে তুমি গাই চরাব আর মূর্খ হেব বলি করি আর গাই চরি করে তোমার পেটকে পোষব বলি করি কি অভিশাপ দেইছিলা এই কথা বি কহেব কাম হইলু তুই হ্যাঁ সত্তর 80 90 ছাড়া পাইলু এছেন তোর অধাকে মোর অধা হেবা কে তুই কহবু তোর আড়ু আরম্ভ কর তোর আড়ু আরম্ভ কর হ্যাঁ এ বাবু হেন্তা বলে নেই হয়ে যাহা বি হেবা তোরটা বাধ্য আকারে গলে মোটা পদ্ম আকারে দিব নে কেন কহি দেবাকে পড়বাম আর মাই গো মাই তুই মোর সরোবর শশী কহি দেবি আর মাই গো মাই ওয়ে গো মাই তুই মোর সরোবর শশী আর দান্ডি রামায়ণে আর ধনরে প্রমাণ রহিছি আর দান্ডি রামায়ণে গো মাই আর প্রমাণ রহিছি মাই গো পড়ুথিব তুই বসি আর মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী যে গোটে কথা ই কথা কহি দেলে মাই ঘরে ঘরকে নেবে কা পচরা এই কথা কলে ঘরকে নেব তো আগো কহত তো আমি ভাবমু চিন্তিমু তারপরে ঘরকে আমি বাবু কইলে আই হে বাবু के फिर नचाबो त সত্যি কাই खाली हे बाबू के नचाले नहीं होए मते भी नचा হই পাই কুরে করি পাই করি तो बाबू रे जिमा तो और माई गो माई तू वर्षर वर्ष माई गो माई होए गो माई तू वर्षर वर्ष माई गो माई होए गो माई तू वर्षर वर्ष माई गो माई होए गो माई तू वर्षर वर्ष আর দান্ডি রামায়ণে আর ধনরে প্রমাণ রহিছি যেন কথা পচরেছিল হে কথা দান্ডি রামায়ণের লেখা আছে আচ্ছা আচ্ছা মাই গো পড়ুতিব তুই বসে মাই গো মাই হয় গো মাই তুই বর্ষর বর্ষ মাই গো মাই হয় গো মাই তুই বর্ষর বর্ষ बाबूरे शिव काना हेथिला पिला गौड़ माने काई खेला जे ई धराधाम ई मध्यमंडल ई जगत रे काई खेला जे गौड़ माने जन्म होइछ और जदी जन्म हेले ई गौर लोक काई खेला जे मूर्ख हेले कथा रे अछि जदी भी केन आज्ञा माने गौर थिबे बोले खराब नहीं भाबे तो गौड़ माने मूर्ख बोली कर कहा जाउ जे रे बाबू वेद हेले से माने केते जन्म जाक मूर्ख अछन 7 जन्म तक मूर्ख अछन प्रश्न उत्तर चली तो बाबरे मुई जेहेतु कृष्ण भगवान जेहेतु गौड़ कुल रे जन्म होइतिले गौड़ कुल रे बढ़ितिले तेणु करे माई घरे प्रश्न करिछ तमे जेहेतु गौड़ कुल रे जन्म होइके बढ़िछ
हे गौड़ जन्म विषय टिके कह আচ্ছা আচ্ছা तो कणा हेतिला बाबू কোন আইছিল आगो विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जन प्रहरी थिले गो चारि जन प्रहरी थिले विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जन प्रहरी थिले गो चारि जन प्रहरी थिले আর তাঙ্ক নাম মান আর শুণ প্রাণ ধন আর তাঙ্ক নাম মান গো আর শুণ প্রাণ ধন बाबू गो हाँ खाली 4 जन प्रहरी थिले बोले हे नहीं ही पारे से 4 जन प्रहरी मानकर ना काना काना जे कहबार के पड़बा हेता फिर कहि देबा के आर पड़बा केनता हवा ये बाबू सत्य युग रे 4 जन प्रहरी जेते बेले विष्णुकर रत्न भंडार के जोगी को रहितिले तांको नाम ने पुछरो छंटिला আচ্ছা আচ্ছা कहि देबा के पड़बा बाबू रे स्वयंभू सारस सारंग एवं श्रीधर एंतकर 4 जन प्रहरी थिले आगो चारि निधिपति पुराणे भासी चारि निधिपति पुराणे भासी माई गो माई ती वर्षर वर्षसी माई गो माई होए गो संजीव आगो संजीव होए गो संजीव ती वर्षर वर्षसी विष्णुकर रत्न भंडार के जेते बेले 4 जन प्रहरी जोगुआली भावे थिले तो दिने कणा हेछे अरे एक दिन मात कमला मन मध्य विचार कला गो मन तार विचार कला मत कमला मन मध्य विचार कला मन मध्य विचार कला तो बाबू रे दिने लक्ष्मी माता चिंता करिछन काना चिंता करिछन आ रत्न हार मान मोर अंगरे खंडिड आ रत्न हार मान मोर अंगरे खंडिड আর যাই বিষ্ণু মান করিবি খুশি যাই বিষ্ণু মান করিবি খুশি মাই গো মাই ওই গো মাই আগো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি মাই গো মাই ওই বর্ষসি तो बाबू रे लक्ष्मी माता
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକେ अच्छा अच्छा ରତ୍ନ ପରିଧାନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ପିଲା हाँ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇছে काना है जे আরে প্রহরী এ নদেলে ছাড়ি আর বিষ্ণু জ্ঞান হই বলিব বিষ্ণু জ্ঞান হই বলি প্রহরী এ নদেলে ছাড়ি বিষ্ণু জ্ঞান হই বলিব বিষ্ণু জ্ঞান হই বলি তো বাবুরে প্রহরী মানে ছাড়ি নেই দেলে লক্ষ্মী মাতাଙ୍କୁ বিষ্ণুଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇନ আর রত্ন ভণ্ডারকে তাଙ୍କୁ ছাড়ি নি দেব বলে সেই সমୟରେ রাগি গলে লক্ষ্মী মাতারে বাবু আর রাগে লক্ষ্মী দেবী আর অভিশাপ দেলে काय बोली कर विश्वास देले কাই বলি আগো রাগে লক্ষ্মী দেবী আর অভিশাপ দেলে বাবুরে से लक्ष्मी देवी को जेते बेला प्रहरी माने छाड़ी नहीं देले प्रहरी माने कहले आगो लक्ष्मी माता हे विष्णु को आज्ञा नहीं और रत्न भंडार के तुमको छाड़ी नहीं दऊ सही समय रे लक्ष्मी माता कहि छन बोले हे विष्णुर घर केनटा और मोर घर केनटा रे प्रहरी माने अच्छा तमे मूर्ख हो जगे मोर घर के तमे जे हेतु मते पसी नहीं दउछ आज ठारू मैं तुमको अभिशाप दे दउछ बोले আর মগরু হকু মতে ন দেলা পসি মগরু হকু মতে ন দেলা পসি মাইবা মাই তুই বছর বর্ষসি মাইবা মাই হয় বাই তুই বছর বর্ষসি तो बाबू रे लक्ष्मी माता कामली अभिशाप देथिले कहि देबा के बडबा ई कथा कहि देले खुलबो तो आगो कहत हेंता के तो बाबू रे लक्ष्मी माता से सत्य जुग रे से चारि जन प्रहरी मान को अभिशाप देथिले अरे शीघ्र वैकुंठ छाड़ी जा गौड़ा रूप जन्म हुआ रे गौड़ा रूप जन्म हुआ ये बाबू से लक्ष्मी माता अभिशाप देथिले अरे शीघ्र वैकुंठ छाड़ी जाओ गौड़ रूप रे जन्म हेबो और सात जन्म जाक और गंड मुख हेबो से लक्ष्मी माता अभिशाप देथिले गौड़ मान को जे सात जन्म तक तमे गंड मूर्ख ही कर रहबो अच्छा अच्छा और गुटे कथा कहि देले बिला तो और गाई चराई पेट को पसी गाई चराई पेट को पसी माई गो माई तुई बसर कर ससी माई गो माई ओए गो माई आ गो माई तुई बसर कर ससी
ମାଇଁଗୋ ତେଣୁକରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଗୌଡ଼ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ अच्छा अच्छा ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଗୌଡ଼ ମାନେ କିଏ କିଏ ये କହିଦେବାକେ ପଡବା ତ ବାବୁରେ ଆଗୋ ତେଣୁ ସେ ଚାରି ନିଧିପତି ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଚାରି ନିଧିପତି ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ରୂପେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି बाबू गो ହଁ खाली गौड़ रूपे जन्मी बोले नहीं हो पाए से गौड़ मानकर ना काना काना कांजे कहब ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ହେଲେ ସେ ଗୌଡ଼ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହ ବୋଲୁଛନ୍ हाँ କହିଦେ ତ ପିଲା मुई जदी हेले दादी कहि पारती मुई कांगर खनला वाला देख दे रुआ ସତ କଥା मुई भी गुटे कृष्ण हंदा भारत बुझाते बुटा ହେନ୍ତା କାଏ ତ କହିଦେବାକେ ପଡବା कहि दे ଆଗ ନନ୍ଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୃଷ ଭାନୁ ଜଣ କେତେଟା ହେଲେ ବল ପଚରା कितना हेले तीनटा हेले आर गोटे जानि छ कि नहीं जानि पासरी दे चबला जब हल्के पलक कले करे আর নন্দ গোবর্ধন আর বৃষ ভানু জণ বাবুরে সেই দ্বাপর যুগরে যার গৌড় মানে জন্ম হইতিলে নন্দ গোবর্ধন এবং বৃষভানু আর জনে কে জানিছু के কহিদমা আগো চারি হেলে চন্দ্রসেনা কুমিসি চারি হেলে চন্দ্রসেনা কুমিসি মাই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি এ বাবু শিব নন্দ গোবর্ধন বৃষ ভানু জাণ চারি হেলে চন্দ্রসেনা কুমিসি এন্তা করে সে চারি জন গৌড় দ্বাপর যুগরে জন্ম হইଥିଲେ বাবুরে হেলে সেমানে মুক্তি কেন্দ্র করে পাইଥିଲେ केदार पाई दिले কহিদ মানি গে हाँ সখা হো আগ বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে গোপন ক্রীড়া করিলে গো গোপন ক্রীড়া করিলে বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে জন্মিলে গোপন ক্রীড়া করিলে গো গোপন ক্রীড়া করিলে আসে কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গোপালঙ্কর মুক্তি আর কৃষ্ণ লীলা দেখি আর গোপালঙ্কর মুক্তি বাবুরে আর কবিকৃত মূর্খ বিভিন্ন ভাষী কবিকৃত মূর্খ বিভিন্ন ভাষী মাই গো মাই ওই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি মাই গো মাই ওই গো মাই তুই বর্ষর বর্ষসি हमको टिके घर के नहीं आया सत्य कहे तमे तो जेन कथा पचरे थिलो हम तो कहि देला नहीं पिला ननी लो हे केंता कर्मा बोले छे सत्य खोली दबा आर समस्त उत्तर सुनी न राधिका आर कोबाटो को खोजी दे रे
আর ভিতরକୁ কৃষ্ণ প্রবেশ করিলে রাধিকা পাছতে রে